sa teacher nila, di ba? Ito, one arm of the school. Pwede. Ano pagka? Ayan, Isma. Ayan, ma'am, si Isma. Ayan, pwede ka rin yan rin mo eh. Ito kayo. Ayan. Amir. Mababasaan din siguro. Asa orange to ako. Sige. Electric pa. Mababasa ka na. Kailangan siguro. Mama, kami kita sayi. Kung kuya lawi. Kami ito yayi. Este parque grande. Sa pag-siki. Pero hay muchos parques. Sí, mucho. So dito po sila ako ma'am. Para jugar. Kami kayo kayo. Ah. Sige o. Ano Kami ma'am? kayo ito yayi. Sophie. Pero just for saying that Sophie. Ay kami lang. Eh, lumabas ako. Asan sila? Lumabas na. Marami. Ayan. Sandra. Sana. Ayan, marami ka. Kaingay. Ayan, ay! ¿Qué? Si. Yo. Kamusta sila? Wow. Ahora ya. Oo nga. Ang ganda sana nagpunta. Ay, kami lang. Raúl, no. Porque Raúl tiene miedo. Ahí. No sube. Sí, no sube. Este Vivian. Allí. Allí. No, nena. Ay. Ay, no. Allí. Ay, muy bien. ¿Qué este? Vivian y Sophie. Sophie no ha llorado. Sí. Ito Esta misma. Miami. Qué fuerte. Oh. ¿No? Ano sila? Ba't wala? Ako pa lang yung nag-picture. Wala, oo. Ako hindi na-picturean. Sulit yun. Babalik na naman sila. Ala! Basa ka! Ba't wala kayo? Basa ka? Basa ka? Hindi ka hindi ito. Magaling. Sabi ka, basa ka? May patabi-tabi ka. Ano yan? Wala, siniliro mo yung pera. Lalaro muna tayo dito. Ay, pwede yung ito. Pakita sa'yo. Paano mo gagawin dito? Makakusot lang. Isang shoot lang. Isang shoot lang pala. O, tapos ilang ring. O, sige. O. Tato ha. Oy, tandaan lang ha. Tandaan. Tranquilo. Para mahirap na. Ano ba magkakagunan? Sige. Ay, como así, aquí, en Guinea, nada. Ay, qué aburrida. Ay, okay. Take ako ka. Isa lang ha. O, Abibyan. Ay, ang hirap. Asabi. Parang hirap. Alam ba technique yan?
Para may picnic ka. ¿Cómo? No entiendo. Ellos tienen que entrar a la botella. Sí, como basketball. Oh. Para ay Dahan-dahan. Oh. ay juguetes. Lo que... Y cuando tú ganas... Wala na. Ay Ay! coger uno panda. Mahirap pala talaga eh. O, dito naman tayo. Pwede naman na to. O, paano? Okay. Paano ba laro na yan? O, nawakan. Ano pa ka? Ganon. Doon ba pwede pa ka? Hindi pa rin gawakan yan. Okay. O, isa-isa. O, espera. Si ano muna? Si Sophie. O, si Sophie. Ikaw muna ha. After Amir. Isma. Okay. O, Sophie. Okay. Sophie, o. Lapa po. Game. Alana. Talo. Okay. O, si Amir naman. Game. Game. Ese es difícil. Ito na ako. Difícil. Sí. Antes que empezó, me tiene que decir que ya tocado. No puede es tocar este metal. Él no la ha perdido, dice a mí. Ay, no. Ikaw kayo, ikaw. Okay. Dala. Oh. Este niña de Raúl. Dime que con eso no hay que bajar. Mucho para jugar, Sí. ¿no? Tapos, Nananahimik. ayun. Ganun daw. Kasi, alaban na. Para sa inyo yung bote. So, ang gagawin daw po ay patatayin daw yung bote. Yun, ganun sinabi ni ate. Isa lang po. O, isa lang. Lahat na namin natin ito. Ay, muy bien. O, sige. O, sige na. O, okay. Ano pwede ito para... Pwede, bawal na bakit tali? Ha? O, bawal din iikot. Ganyan lang, ayan, ganyan lang. No. Solo. Wala. No. Ayan, ganyan lang. Okay, pag nalagdan. No tiene que levantar la botella. Ayan. Mm. Ayan po. Okay, okay, okay. Oh. ¿Y dónde está Lima? No veo a Lima. A Lima otro Okay, sí, con chamamé. ¿Qué llaman? Porque este grande parque, muy grande. Balance, balance, balance. Balance. ¡Ah! Me ha perdido. Gama. Ah, difícil. Ano mo gagawin dito? Isusunta. Esto, esto, Kuya Raul. Esto, Kuya Raul. Este Raúl. Esto, isusunta si Kuya Raul sa loob. Magkano dito? Sige, Sophie, Sophie. Ay, si Amir muna. Amir. Okay, one. Este Raúl. Ayan. One. Two. Okay. Ay, sumobra. Okay, na-miss na. Eso tenés que entrar en la olla. Sí. 1, 2, 3. Tranquilo. Suerte. Vivian. Ay.
Ah, Yes, sir. sobrino de Raul. Ay. Raul. Ay. Isa pa raw laro. Sige. Ano natin dito? Muy bien, ¿no? Kailangan daw nakapagpaputok ng isang balon tapos mananalit sa Oh, yeah. In Spanish, ¿Quién? Misma. Taba na daw ni Misma. putukin mo, ganun. Dalawa, okay. Si ano na, si Amir. Si Rompa, ilan ba tatlo? Dalawa, dos. O, ikaw. Kaya raw yan sa Si, bills. mas ganar. Ay, uno para Amir. Si. Okay. 1, 2, 3. Di mahirap. Ay, difícil si. Ay, si. Asa yung ball? Ano yung dati ka kami? Ay, paano pag-iiragdag ka? Ay, ganun pala mo. Sige, okay. Oh, 100. Kasi ano na lang kami? Okay, ako nyo. Ikaw, ito lang. Okay, 1, 2, 3, go! Oh, go! Ano yan? Tuman! 3. Ano yan? Ah. Bakit? Hindi na, isa na po sa kanya. Eh, ibig sabihin ang ganito lahat ay ikutan. Ano ba sabi? Bago makulat sa katatlong libo ka na. Kasi, una-una, manalo mo na. Okay. Okay, bakit? Sige, nakakano na siya. Okay, dalawa pa. Dos más para grande. Sige, 3 pa isa. Dalawa pa. Okay. Oh. Okay, Kabir. Okay, isa pa. 4. Okay. Ay. Dagdag pa. Okay, sila po kayo malaki. Eh, hindi malaki magkano. Amira? Aha! Hmm. Aha! Hmm. Sir, ano to? Mucho. ¿Qué tal cosa? ¿Qué es? A mí les hago dos. Sí, todos. Es porque a mí tira fuerte. Ah, sí. Ah, allí, oh. Grande. Mono. Hmm. Águila. Águila. De experiencia. At ang hero po, hero po sila hindi masaya na Sophie. Sofía, tú flaca, pero ahora es gorda. Sí. ¿Qué hay? Ah, mira video de parque. Este parque. Te quiero peinar ya. No, Yo te quiero peinar. no quiero peinar. Sí. No quiero peinar porque mi siente mal. Siento. Ah, otro.